أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. مبدئ takan ɲininen kɔ Allahu Ta'ala fɛ ka bɔ shaitan tɔɔrɔ ma, k'an ka kalan daminɛ ni Ala tɔgɔ barikama ye, ka kisi nɛɛma ɲini Ala fɛ a k'o kɛ danfɛnw la sɔn hɛrɛ ma kan min tɔgɔ ye Muhammed. N badenw n'an bɔra yen, bi ni Ala sɔnna ka bɛn Nasara kalo tile 18 saa kalo 4 na saa 2021 ka bɛn sunkalo belebeleba in o tile 6 ma, ka bɛn Alakira ka hijira saa 1442 ma. An bɛ Mali la, an bɛ Bamako, an bɛ Yirimajɔ, an bɛ Kadɔbugu la inshallah. Bi su in na fana de bi bɛn an ka sunkalo walada 5 ma, k'a sababu kɛ daruyaw ye. Nin y'an ka sunkalo jɔlen kasɛti 5 ye. Bi fana internet YouTube ko daminɛnen kɔ an fɛ saa 2015 la 2015 kɔnɔna na, o ni bi cɛ wajulu kasɛti min sɔrɔla nin mi bɛn kasɛti 5,029 ma, kasɛti 5,029 kɛra Ala ye. O la sa lasirikɛla ye aw balimakɛ n'a denkɛ n'a ka kalanden ani aw ka garibukɛ n'o ye Ali Badara Sangare. An ka su in na dakuruɲɛ 2, an ka su in na wasiya, an ka su in na walada, komi an bi kalo min na, kalo barikama don min tɔgɔ ye sunkalo. Nafaw b'a la, n delila ka minnu fɔ aw ye minnu ka bon. Barajiw b'a la, n delila ka minnu fɔ minnu ka bon. Nga f'an k'a dɔn sun kun b'a la, an k'a dɔn sunkalo suni nafa dɔ bɛ a la min tɛ foyi ye fɔ baraji. Baraji kɔrɔ ye mun ye? Sew bannen kɔ ka segin setigi ma, i bɛ min sɔrɔ n'o bɛ se k'i nafa k'i bɔ gɛlɛya dɔ kɔnɔ, o de ye baraji ye. O tuma su nafa ani su kun, nin bɛɛ ye Alakira cikun baara dɔ ye. An bɛna segin sisan ka hakiliw jigi Alakira ba sallallahu alaihi wasallam a ka baara dɔ la, walima a ka gɛlɛya dɔ la, walima a ka ɲani dɔ la, pour ka hakili dɔ di e yɛrɛ ni ne de ma. Sunkalo jɔli bi y'a tile 6 ye, mais hakili la bi ye dimanche de ye, n'o karido ye. An ka gatigi n'o ye an ka dutigi, an ka cɛkɔrɔba Adama Kankile Sangare, ale fatura sunkalo makɔnɔ tile 21 ka bɛn le 3-4 mois 2021. a su donna dimanche min bi y'o tile 15 ye, k'a daminɛ o su donni na fɔ nin sigiyɔrɔ in, don o don an bɛ su don, diɲɛ don o don. O tuma ni su sɛbɛkɔrɔ donna an fɛ, hakiliw ni niw mago bɛ wajuli de la, wajuli min bi olu k'u dusukun na, wajuli min bi bila yɔrɔ sɔrɔ olu la mumini fɛ, wajuli min bi an yɛrɛ jigiya ni alamɔgɔya ye, ka sababu kɛ alamɔgɔ min ka bon alamɔgɔ bɛɛ ye,
min tɔgɔ ye Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam o ye gɛlɛya minnu sɔrɔ o ɲɔgɔnna minnu ye kira sɔrɔ an bi ɲɔgɔn hakili jigi o la pour minnu y'an sɔrɔ an ka se ka place sɔrɔ o la k'o bila o yɔrɔ la diɲɛ don o don dɔ bɛ fatu o ye danni cogoya ye mais anw fa su donni ni bi cɛ tile 15 don dɔ ma bila ne ma wele su la yɔrɔ min na don dɔ la o don kelen ma kɛ o kuma n'o tɛ dɔnni yɛrɛ y'a yira dɔnni yɛrɛ la ko adamaden bi sa c'est-à-dire minute seconde yani seconde kelen o seconde kelen dɔnni recherche scientifique y'a yira ko mɔgɔ 2 de bi sa seconde o seconde mɔgɔ 2 de ni bi tigɛ jamakulu saya ko tɛ dɛ ayi ala ka ni bɔ yɛrɛ ye mɔgɔ 2 min ye an ka mɔ de ma mais jamakulu mobili binɛ ni mɔgɔ ye o ko tɛ moto ye accident kɛ ni mɔgɔ ye o ko dɔw faga o ko tɛ c'est-à-dire yani ngamɛ de mɔgɔ yɛrɛ banabaatɔ ka saya mɔgɔ kelen kelen ka fatuli seconde kelen o seconde kelen mɔgɔ 2 de bi sa dɔnni yɛrɛ la a ye kuma in lamɛn o kɔrɔ ye miniti o miniti diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 20 de bi faga chaque minute miniti kelen o miniti kelen mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 20 de kan ka sa ala ka dan na jati yɛrɛ ye min yira dɔnni yɛrɛ la miniti kelen o miniti 60 o de bi bɛn heure kelen ma o ye jumɛn ye sisan mɔgɔ heure kelen o heure kelen mɔgɔ 7000 ani mɔgɔ 200 o de bi sa heure kelen o heure kelen diɲɛ na mɔgɔ 7000 ani mɔgɔ 200 de bi sa diɲɛ don o don heure kɔnɔ heure kelen o heure kelen n badenw n'i y'o lajɛ sisan o 7000 ani 200 in n'i y'o lajɛ dun tile kɔnɔ dun tile la dɔnni y'a yira ko mɔgɔ 8,600 ani mɔgɔ 400 o de bi faga diɲɛ don o don tile kɔnɔ mɔgɔ 80,000 ani mɔgɔ 6,000 ani mɔgɔ 400 o bi sa tile kɔnɔ a b'o cogo kelen la kun mɔgɔ 8,600 ni mɔgɔ 400 o bi sa su kɔnɔ n badenw n'i ye tile ni su ka mɔgɔ fagalen tile ni su 24 heures kɔnɔ mɔgɔ 1,000,000 ani mɔgɔ 72,000 ani mɔgɔ 800 ji don o don adamaden 1,000,000 c'est-à-dire pour k'a faamu mɔgɔ 200,000 mɔgɔ 200,000 ani 70,000 ni 2,000 ani 800 o de bi sa don o don 24 heures kɔnɔna na n badenw o kuma ni maa min ye nin dɔnni lajɛ dun tile kelen mɔgɔ 1,000,000 ani kilankɛ walima 1,000,000 ni kari 70,000 de b'a kan ani 2,000 ni 800 de b'a kan o tuma o tile 10 dun o bi taa fo mɔgɔ 15,000 ni kɔ la o tuma o tile 30 dun tile 10 mana taa 15,000 ni kɔ la tile 20 bi taa 30,000 ni kɔ la ayiwa tile 30 bi taa 40,000 ani kɔ la n badenw adamaden bi sa cogo bɛɛ la nin ye mɔgɔ kelen kelen saya dɔnni yɛrɛ hakika a jate de ye bon a b'o cogo kelen la fana su ni ɲɛnamaw dun adamaden dani yɛrɛ bɛɛ la dɔnni y'a yira bi mɔgɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o balolen don n'o yɔrɔ dɔnnen don n'o dɔnna mansin na satellite bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ miliyari 8 ani dɔɔni mɔgɔ miliyari 8 ani dɔɔni nka dɔnni yɛrɛ la mɔgɔ min sara ka kɔn an ye yani k'a daminɛ an fa dama na fo kana bila sisan ni seconde mɔgɔ laban salen la dɔnni ye min yira o la n badenw o mɔgɔ miliyari 100 ani kɔ ye mɔgɔ miliyari 100 ani kɔ o tuma o kɔrɔ b'a yira ko n'i ye su tilayɔrɔ ma 10 su tilalen kɔ tilayɔrɔ ma 10 o tila 10 ka ca ɲɛnama ye o kuma bi ma dugujɛ bi ma diɲɛ da bi ma mɔgɔw kɛ nin dugukolo in kan
bima mɔgɔw kɛ taa ni ka segin la an bɛ taa ka segin de la n badenw anw de bɛ diɲɛ bi dɔw y'an kɔ an yɛrɛ bɛ dɔw kɔ an ye dɔw ka fatuyali fɔ wa dɔw bɛ n'an ka fatuyali fɔ wa fɔ ka dɔn an bangena min kɛ mɔgɔ dɔw ye telefɔniw ci walima yanni mɔgɔ dɔw ye ci fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko karisa jiginna o jiginna jɔnni na ne la walima e la o tuma i jiginni fɔra cogo min na f'i taali ka fɔ o cogo kelen la fɛɛrɛ foyi tɛ an bolo ni taali tɛ n badenw ni dusukun gamigamina hakili bɛ jigin ni ɲɔgɔnna kobaw la pour adamaden yɛrɛ ka bila yɔrɔ sɔrɔ dekun ninnu na alakiraba sallallahu alaihi wasallam tuma min na ni a bamuso Seyida Aminata ni a furula Abdulahi ma min ye Abdulmutalibu denkɛ ye n badenw a ye kuma in lamɛn n bɛna min fɔ o lamɛn Aminata lajɔlen garisɛgɛ la a lasirilen walima I b'a faamu cogo min na a kɔnɔma n badenw garisɛgɛ bɛ kalo 6 la kitabu dɔw ko kalo 3 saya mɛlɛkɛli mawti nana Abdulahi de faga ka bɔ a muso kɔrɔ muso denmisɛnnin garisɛgɛtigi kɔrɔ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wallahi hakili tigiw hakili dungew aw ka yan filɛ dɛ ko ala ka kiraba Muhammadu natɔ a mana fɔlɔ dɛ a ba jigi da mɛ fa min kan a wolofa sanuma ko ala ye mɛlɛkɛ bila ko k'o faga yani Muhammadu yɛrɛ ka na ko Muhammadu cili ye hɛrɛ ye Muhammadu fa fagalen filɛ nin ye a yɛrɛ mana fɔlɔ n badenw k'a ba to filiya kɔnɔ a ba to gɛlɛya kɔnɔ k'a ba to ɲɛni kɔnɔ k'a ba to degun kɔnɔ degun dabu dɔw ko san 25 dɔw ko yanni san 30 o kɔrɔ b'a yira k'a yira e la dɔrɔn ko denmisɛnnin kun don n badenw Seyida Aminata y'i débrouiller ni garisɛgɛ in ye ala barika la fɔ alakiraba sallallahu alaihi wasallam a bangena ka bɛn arabil awalu dɔnmakalo tile 12 ka bɛn samakɛlɛ san ma n badenw ne mago bɛ yɔrɔnin min na e k'o lajɛ dɛ Muhammadu fa fagalen filɛ nin ye yan'a ka na Muhammadu bangene larabuw fɛ den bɛ taa di denmarayɔrɔ la olu ka sin di den ma k'a lamara a taara Alimatu fɛ Sadiya n badenw alakira sallallahu alaihi wasallam a si san 4 o segira n'a ye ka na d'a ba ma n badenw Seyida Aminata den fitinin san 6 tuma a den Muhammadu san 6 tuma Muhammadu bɛ kan k'a fɔ Aminatu ye ko yala ne fa bɛ mini wallahi ne fa bɛ mini alakiraba bɛ kan ka nin fɔ a ba ye ne fa bɛ mini ne ɲɛ bɛ denmisɛnninw faw la ne yɛrɛ fa bɛ mini madame musokɔrɔba in ye piège kɛ Muhammadu la fo Muhammadu tora a bɛ wuli sufɛ a bɛ kasi ko ale fa a bɛ wuli tile fɛ a bɛ mankan ci ko ale fa nin bɛ miiri jigi an baden dɔ la an balimakɛ dɔ ala ka diinɛ wɔrɔ dɔ a muso de fatura ka den fitinin to a bolo den fitinin bɛ fɛn kalama den de tora a b'a ɲininka baba ma bɛ min fa bɛ to k'a fɔ a ye k'a taara dugu la den ma fara a la fiyewu a b'a ɲininka ko ma taara dugu jumɛn na de fa b'a fɔ a ye k'a taara dugu la kuma nana gɛlɛya fɔ den ko o kuma ko ma tɛna wa ba fa ko ko a bɛ patɔrɔn min bolo ko patɔrɔn ko k'a tɛna den nana fɔ o tuma ba ne bɛ fɛ i k'a fɔ patɔrɔn ɲɛna a ka telefɔni di maa ma ne n'a ka kuma dɔrɔn siɲɛ 1 pe n badenw yɔrɔ in de la den fa y'a dɔn fɛɛrɛ t'ale bolo fo k'a ɲɛfɔ a ye a y'a ɲɛfɔ o yɔrɔ de la n badenw Seyida Aminata ɲɛ bɛ Muhammadu la a ka wulikajɔ bɛɛ ko ale fa o kɛra min kɛ Aminata ko a ma Muhammadu i fa fatura a su donna Madinɛ a bɔtɔ jago la commerçant kundo a bɔtɔ jago yɔrɔ la bana y'a minɛ sira la a ko a bɛ don Madinɛ ko yen ye ayiwa a so dɔ ye ayiwa a donna a buranna kɔnɔ a fatura yen nɔ a su donna Madinɛ n badenw alakira ko ale bɛ fɛ k'a fa kaburu ye k'a to san 6 la wa an ka taa a yirana
bamsu wulani alakira sallallahu alaihi wasallam ani uka barakala min to Leymana ubora uyu nyeshi madnema unana kaburu ya zura kanu joka folibla alakira fa kaburu la kadugoni tashibla ke alakira fa kaburu la mbade o botola yensa shu dugu klama fe dugu klale shu 2 heures inertement ala ye melege koro wele melege hine bali wele ala ga latke wele min to ye meleke li moti wallahi ko kana aminata nimne ka beni abwo ko de kono nay ngonu ncela saw cela woro cela shudi bi fin dugu klale muhammadu bi saworo la ani barakala musulman kele ko ga aminata faka ka bolu bulu subhanallah wallahi mbadu tashibiya miribiya gelebiya hamido biya hakli dungo kanga hakli munumunu ya mbadu say melekeli moti jigina meleke minga yeta naunga yeta manga meleke minga famuta naunga famuta manga meleke minga donda naunga donda manga todi naunga mwasara au mikashi anyegila ami kashi am skuna ami deku ngum mwasara oba soro say meleke biki pan kayele kan nisoja ko ala ko ne ka fansira ka fa o ba sura ka mo sigime karsa sara ko akara baramulo se meleke bi ka pa ala ne blamina nzara ka ke madon wallahi anga yeto manga ala kan ni soje ko ala ko nga fa ka ben 10h30 wasra ka fa se meleke jigina so ni dron ne aminata mine abu ko digana ngula dibi amine se meleke nana aminata no fe aminata bi ka bolobo ka de mine ka gara yirala se meleke bi ka aminata tufa ka tanay wallahi ningera ala ka kire de la mingo ga de ala ni pe minga de ala ni eni ne ani pe ala ninge o muhammadu de la sallallahu ta'ala wa sallam mbadu aminata aye adenga tege mine ka samanga da adishika aba foye muhammad ya muhammad se meleke bigale sama ka kurundu gata abiga denge gera yerela se meleke mahine muhammadu la amahine aminata la amahine kubu kono amahine wallahi ko ala ka kirado mbadon aminata sorlaka muvade ago ya muhammad kunna rajulan muhammadu kache aminata ya do muhammadu te musoye nga aminata kala nyine munye kache ko mungara mbado nyefe ibino onye nyefe muna abay ni voy mbado antoro chogola sida aminata ni bora kitabu ye nyon sama ni yoroyna hakli dunge manga nyon sama ken yoroyna sabu nyon sama tala kitabu doko ko sida aminata fatule ko muhammadu ni Leymana ye digese uyere ufla ko ye aminata janaja ke abwo ko diga kono ushufe kitabu doko no kama kete ko Leymana ni muhammadu de ye yele ni tigina ye bugda dola ku tara dabaw mine ko lu mogo fararuka ku ye janaja ke abwo ko diga na mbado ni muhammadu basara abwo ko diga na ni sosoro mayola na shudu nay sosoro mayola oslamene kodoma shimanga nyon sama ashudu njugula bli la nyine mi dro aminata sara dugu klafe abwo kola ashudu nay no famuna kaba mbade haklitri beka ngani yoro into o chogola ka famuti mami nuyu kodo le sida Leymana Leymana aye akad misoro bwa kungola yani ka sira chela asola ka muhammadu doni kadwa kongola muhammadu doni ndoko Leymana ko ena kene baysaw ya Leymana ena kene baysaw sabu bagale meve ni opini ena kene bay samoro mbadi Leymana e muhammadu baynche kadwa kongola abi muhammadu jasu abi tamana na sagana bayi na makere doina mbade fu nana se dugula minye makanduwe tuma minu sere
alakira ba mo ke sanumai no de Abdul Muttalib ye atrabasura agirna kawli ago ya umle mana ago aminata bemini mbadeu o keram minge umle mana ni shuru ko foga glegi disida nyigi mbadeu o kera sashi bay o kera gele bay Abdul Muttalib surla gafo aminata atwadi umle mana ma ako nyiningali min jabi mana kenyejiye kolu hero katuko nyiningali min jabi mana kenyejiye ko hero katuko mbado tumami okera seda umle mana ko ako Abdul Muttalib tumami ambora maka anyanyi shi madina mamta ziyara la anglale ko kaburu ya zura la sirala annato ko dige min fleni ye ko abwawo suro dugu klale aminata banana mole bana ko manye afatura e anya shudoi mbadeo o keraminge Abdul Muttalib e Muhammadu tegemene aya gara yerala Muhammadu ale konti dumuni ke ble ni Muhammadu ma dumuni ke ati jimi ble ni ala krama jimi ati snogo ble ni ala krama snogo fo maganga ya wele ko Abdul Muttalib ka jongeni walma Abdul Muttalib ka yatimedini bay awele noe mbadon alakiraba sanshekina alay malakal mauti imblaka nakun ko Muhammadu jigidame Abdul Muttalib minga o faga de Muhammadu jigidame Abdul Muttalib minga o faga mbadon tumammi Abdul Muttalib resomna yerela ko wati kuroneno aye adenge do wele min toye abatalibi min almami aliyu fay agoma ndenge nega wati ngasru sango biba ndenge ngami ndengeni mendengeni kalfaila ani modengeni min toye Muhammad ibal maga dedo era de dedo ijando Muhammadu la kana to aka nyiji bo inyana ni nyiji maba kana to aka mlogo ke nyana ni ko mlogo mi fra ijando Muhammadu la minga gele mlogo we ni mi jando la nyi bonga de yala mbado o majama se melekali moti nana Abdul Muttalib nimne kala kirato jigintana o keraminge maga nafigu biga yele Muhammadu la ka tere ka jugu ka kuna ka go ko ni mam ya gare yere lebisa hayyawa afaka ba kono soro la dura fasara amatu saworo ga basara nata abma almatu boloy onana di dro basara yorobe o mo ga nya taminge safla o sara ni de matre may koy maga nafigu ni vo o keraminge sayyidna li fami nya batalibi ala kira gare yere la sallallahu alaihi wasallam mbadu nimbe kira soro nimbe Muhammadu soro alaka Muhammadu soro jurumundai o keraminge Muhammadu tura abi korobaya Abdul Muttalib ko nintara ngaba talibi bi joro nywana ayere nana wele da damne abi wele dani jogoy abi wele dani alani stranye atoro la fois nana se fruwe ni Abdul Muttalib denge ay aba talibi tara musumi no fe o tison ko di Muhammadu ma sabo ko fendable ko chuga tabulu utoro chugo de la fo abatali bi ko alakrama akonne kanga muso nyini kadima nga ereba do fendere ko nga mi fe kati do bara la bara de la nanye doni nzoro la na muso nyini ye mbadon alakra farincini tara credo saga gende la ga famuna bagangena aberniya o wari kama sarabi mine ko fara nyonga kono chayera kana musunyini adenge ala kira toro de gelea konnana ni kalo minzara tumodo bibi afaka ala kira ba fo faye ko ninge o depasi aba fo ango depasi toy anga musunyini aba fo ba o tota flo ninge oi mbado toro chugo de la fo Sayda Khadija to de ala kira soro bagange de lay ka soro ka nyininga arabuke boramini to akone borama kantoke Muhammad akwemi munaya akomi bagange de la mfayim la bagange na ko ninyo kalosarani min zongo dama mbade o keraminge musorba ngo noye atwadi Sayda Khadija tuwe akwala krema ko ne ka bare jako ne jako kele commerçantie itina nga faranyo nga jako ke o warka chani sagage wari mbade o keraminge
Muhammadu dugade ngo ko nyame nga to mita fon fay folo abulla anana fo fay ako baba muso do yesoro sakange yoro lay katwe Khadija ako ngata akabara la ko abi jagudike ay Khadija tamashedi o kana minge afako kwale bi alafo e ka famu na ibolo jaka mwanyana ka kadane ya famvo sabu ale ya doniya de ka hera soro sira damene ako Khadija tuwe ladriye dana madu mbade Muhammadu tara jagola Khadija yoro obi jagola Khadija tuwe adama de umla ko ka Muhammadu koloshi ka angeti kala ka nyini ka do jonno olu beka jabi ni Khadija ka jabi karakele Muhammadu dana bay Muhammadu ladriye Muhammadu te javanci golondigera te manyana puma folate ati makorfo mbade Sida Khadija tu de ala kra wele ani so jale kra koro abi fega kado do ke kra min kabo me kado te fruwe wallahi Khadija e kra wele domi kado na e bongono la nyini mafo te fruwe ako Muhammad ako ndebe nyini ngawo koni warde masabi mungala mbade iyo jabi do koni Muhammadu mogobe e ka famu na mobili la walma yani moto la walma nyame la ko Khadija de feko sanga dama kayira mo nyumondo me ako nine wor soro mfade ko ngana barake ni dondon zoro ko go dama kabi muso nyini kadia ko zira fruwe o framinge Khadija sinanga doyala manyama koro kashinga puma falete otuma Muhammadu nine nyera furu siri ela ka war besara ebi sonni lawa mbado ala kire jabi minni Khadija ma e ko lame karamo be shi on fa de ko kira ko la kire min fo o lame ala kira ko Khadija tuma ago nasrola itiga nege kanyafa ibi ngono mita fo mfai nasrola etiga ne nege kanijafa jam musubi chennege ka chejanvo no de te ngono nga fo mboy duga de abia wa muso dobia parce que na soro ka bi ga nege ka janfa abi mogosa abuma na soro tika ke Khadija ko javate negende atara fa fai fa ko kaja dana ma ti ma janfa furu ingara o keto inela o ya soro Sida Khadija furu flake aga furu sawana de ala kire sallallahu alaihi wasallam way de soro furu la fo de do nana tu kire la ka baya ke ala kire bulu sallallahu alaihi wasallam mbado lanyine munyene mogobe munasisa bange ba ya sangana afitini aye bange ba saya sebo korosoro mbado akoroba ele nae mutsoro sa min to Sida Khadija nyo furutu ko fiye manyma ko la sisa o nana de unzoro fo de woro mbado de woro sorole Khadija fe Khadija fatura o kera minge anana muso wara furu fo nana dengele wara soro muso do fe min to ko Marieti Ibrahima kiti bitika muso dede Ibrahima o kera de wolo vlanay mbade to mi no kera sa ala kira de soro la ka wuli ka jodam ne sisa ka shudo damne jonda ayere wolo dewna kelingle ni do fatura bo shudo abi ala tanu ka ala ko nyumondo doro bi fato bo shudo abi ala tanu be ala ko nyumondo Muhammadu bolo e denduru shudo denduru wallahi de totro devlay chamangele ani musumangele ajigita mo flaka min to Fatima ani Ibrahim nde de bara pew abulu celibat do e nyagari celibat do e islamo kan nisoje celibat do e dumuni do e o doyi ala kira denge min to Ibrahima o le fatura celibat do so madafa kala kira de to demuso kele demuso markele muso kele mbado ebishinga yete ekwatigera ebishinga yete ikobana ebishinga yete iga kele kara fuwe ebishinga yete jugu sirila mbado ala ni mbeda anga kira de ka sallallahu alaihi wasallam kalin toro dala kira ka mungo so eni nebi fleli ke kata kira de la naye kira la je amaye ka fo ala man foike ana mbado
a to tora denmuso kelen min ye ala ye barika don o de la ala ye bonyaw k'o de ye min tɔgɔ ye Seyida Fatima o kɛra ahlul beytu ba ye o kɛra shirifu asulu ye o kɛra kiri joliw asulu ye wa a ma tiɲɛ waati cɛ o kɔrɔ ye mun ye ko yira e la denmuso tɛ den cɛman tɛ barika don ni ala y'a don min na o dɔrɔn don wa k'a yira e la fana den musoman ani den cɛman daruya b'u ni ɲɔgɔn cɛ f'a k'a dɔn adamaden jigidayɔrɔ ye den cɛman ye kɛnɛjala kan mɛ barika yɛrɛ ni bonya na a bɛ musoman de la ka tɛmɛ cɛman kan bɛɛ y'o dɔn a jateminɛ hali an ka diɲɛ laada la muso furula dugu wɛrɛ la balimakɛ den ani balimamuso den kɛlɛ yɛrɛ la o tɛ se balimakɛ den tɛ se balimamuso den la abada hali da la a tɛ se a la k'a fɔ n tɛnɛmuso den ɔ i tɛnɛmuso den dɛ o de bɛ se e la dɔ de ye bɛnkɛ den ye sisan o tuma tɛnɛmuso den kɔlɔ ka gɛlɛn bɛnkɛ den ye munna barika min bɛ musoman na a tɛ cɛman na nka ala ka niw mago bɛ cɛman de la tuma caman na kɛnɛjala kan o de la ala kɛra sallallahu alaihi wa sallam den cɛman bannen a miiri jiginna jigitigɛ la ala y'a yira ale la ko muhamadu jigi tɛ den kan jigi ye ala de ye wa ala mana jigi don min na a b'a k'o cogo de la ala ka barika don ne n'aw la madu tuma min ala kɛra ba sallallahu alaihi wa sallam ni den tɔ tora den kelen Seyida Fatima a yɛrɛ bolo nana muso su don muso tɔ tora muso kɔnɔntɔn y'a bolo a fatura k'o de to a bolo madu ala kɛra ba salen kɔ sisan mun bɛna kɛ ala kɛra ka denbaya ala kɛra mɔdenw ala kɛra zuriyaw mun dar'u kan n'i y'o lajɛ i bɛ sin k'a ye ten ko mɔgɔ t'i kɛ ala jɔn ye fo ala k'i ɲani fo ala k'i tɔɔrɔ fo ala k'i degun ala yɛrɛ tɔgɔ ye ko kanuɲɔgɔn dɔrɔ masa mɔgɔ min b'ale fɛ ale ala b'i tɔɔrɔ badew kɛra mɔden sanu n'o ye hasanu ye alimami hasanu n'o de tun ye Seydina Ali jigidayɔrɔ ye n'o de tun ye silamɛya ngulɔma ye o kɛnɛ k'a to a 12 la n badenw javanciw ye java kɛ ka fura k'o kɔnɔ ko fura n badenw ala ma sɔn ka don asanu ni poison cɛ n badenw ala ma sɔn ka asanu ka poison bɔ a kɔnɔ n badenw poison tigi ko tɛ ka poison labɛn ala ma sɔn k'u ta cɛ ayi ala y'u to kira mɔden faga o kɛra min kɛ doni giriyara Useni kan asanu denw bɛ Useni bolo asanu musow bɛ Useni bolo doni bɛɛ lajɛlen tigi ye Useni kelen ye doni giriyara kan Useni sera niveau la fo hami foyi t'a la bilen ne bɛ se ka nin den ninnu balo cogo di ka n ka bato miiri yɛrɛ kɛra ne bɛ se ka to sɔrɔ cogo di ka di den ninnu ma n badenw balimamusow bɛ yen denmusow bɛ yen juguw wulila sisan ka ɲɛsin Useni kelen ma n badenw u y'o Useni nɛgɛ o ni asibalu ni a tɔgɔ ye di sirifi ahlul beytu mɔgɔ 77 k'u nɛgɛ ka bɔ Maka ka bɔ Madinɛ ka taa n'u ye Kɛrbala Kufa ka t'u bɛɛ faga n badenw k'a to mɔgɔ damadama ye denmisɛnnin damadama minnu yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn minnu bɛ se ka balo yɛrɛ a to tora olu dɔrɔn ye n badenw n'an ye nin lajɛ saw ka n'an yɛrɛw filɛ n'an ye nin lajɛ ka n'an ka tɔɔrɔyaw lajɛ an bɛ sin ka tɔɔrɔ ninnu di ala ma n ko ala de ni tɔɔrɔ ninnu ka kan anw tɛ s'u kɔrɔ ni ye ala dɔnni de ye mɔgɔ dɔnni tɛ nasara min an t'o jate diinɛtigi ye o ko saya ko a ti fɔ saya ma ko kungo kɔrɔ de ye fura bɛ sɔrɔ min na ko saya tɛ dɔnni ye saya tɛ problème ye ko problème de ye fura bɛ sɔrɔ fɛn min na ko saya mana na a y'a di ala ma o dɔrɔn de y'a solution ye n badenw ala kira ka ɲɛnamaya kɛra ta a denw n'a mɔdenw ka ɲɛnamayaw kɛra ta n badenw a mɔden wɛrɛ minnu nana o kɔfɛ a y'o ɲininkali kɛ k'o ka ɲɛnamaya kɛra cogo di n'i y'a lajɛ Sheikh Abdul Qadir Jilani Bagdadi o ka ɲɛnamaya kɛra cogo di gɛlɛya ani ɲani Shamar Tijani o ka ɲɛnamaya kɛra cogo di tɔɔrɔya Sheikh Ahmadu Amola o ka ɲɛnamaya kɛra cogo di gɛlɛya wallahi ale fa ta yɔrɔ ma dɔn hali sini Sheikh Amala fa ta yɔrɔ ma dɔn hali sini Amala yɛrɛ bɛ min wallahu alam ala dɔrɔn de b'a ta yɔrɔ dɔn o kɔni y'a minɛ ka bɔ an bolo o taara n'a ye o ko nin y'a kaburu an ka dalilu filɛ o tuma k'a yira e la dɔrɔn ko n'i bɛ ala fɛ i de ɲani ɲɔrɔ karamɔgɔ ninnu y'u ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ gɛlɛya
Seydi Sherifu Usmane Marane Aidara gɛlɛya dɔrɔn gɛlɛya ale yɛrɛ de ye a den 7 ale yɛrɛ denw bɛɛ su n badenw wallahi nin ye hami ko ye nin ye miiri ko ye a denmuso fɔlɔ a y'o sudo a denkɛ fɔlɔ a y'o sudo jigi dan bɛ denkɛ min kan k'o bɛna silamɛya dɛmɛ o de sudonna fɛ n badenw ni maa min ye nin filɛ dɔrɔn gɛlɛya mana kɛ cogo o cogo n'i ye maabaw lajɛ minnu ka bɔ Ala bolo ni e ye minnu ka di Ala ye ni e ye n'i y'olu ka tɔɔrɔw lajɛ k'a ye k'olu ni Ala tun bɛ ɲɔgɔn fɛ e bɛ sigi ka tɔɔrɔ filɛ dɔrɔn ko ɲankuma e yɛrɛ ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ n badenw ninnu ka ɲɛnamaw kɛra tan alimami belebeleba 4 olu tɛmɛna alimami minnu ka ɲɛnamaw kɛra gɛlɛyaw kɔnɔ minnu ka ɲɛnamaw kɛra tɔɔrɔ kɔnɔ minnu ka ɲɛnamaya kɛra degun kɔnɔ alimami Shafiyu alimami Abu Hanifata alimami Ahmadu ibn Anbalu alimami Maliki alimami ba 4 alimami kelen t'u la min balola hɛrɛ la ka sa hɛrɛ la gɛlɛya tɔɔrɔya ɲani dɔrɔn ni dɔ bɔra ye dɔ bɛ na n badenw alimami ninnu n'i y'u ka ɲɛnamaya lajɛ alimami Abu Hanifata kitabu dɔw ko k'a sara kaso la dɔw ko ayi ko nka k'a ye kuranɛ tafsiri dilan kaso la o kɔrɔ ye jumɛn ye kuranɛ aya 600 aya 600 aya 66 mɔgɔkaw bɛɛ lajɛlen kɔrɔ wala k'i to bon dɔ kɔnɔ i ma bɔ o kɔrɔ ye k'a ye sanga janga kaso la a donna kaso la ko mun kɛra foyi k'a ko Ala alimami ko Ala o de y'a se kaso ma alhamdulillah e yɛrɛ ko Ala o de y'i se tɔɔrɔya ma a gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛrɛ e ko Ala o de y'a to i balimaw ban'i la a gɛrɛ ɲɔgɔn na e ko Ala o de y'a to i sigiɲɔgɔnw ban'i la a gɛrɛ ɲɔgɔn na e ko Ala o de y'a to i mangwɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la a gɛrɛ ɲɔgɔn na e ko Ala o de y'a to i ka kalan cɛn'i bolo a gɛrɛ a la e ko Ala o de y'a to i kɛra fanda ye a gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ e ko Ala o de y'a to i ka furu dabila wa o gɛrɛ ɲɔgɔn na sisan i bɛna ye ko Ala dɔrɔn de bɛ yen wa a kanuɲɔgɔn a mago tɛ diɲɛ na a b'i tɔɲɔ n badenw alimami Maliki ka bugɔ k'a ye mun kɛ Ala dɔrɔn k'a to sanjo la 90 ni kɔ la k'a bugɔ sugu kɔnɔ anw fɛ yan so kɛra maaba ye anw fɛ yan jɛnɛyakɛla maani kɛra maaba ye anw fɛ yan namaratɔ maani kɛra maaba ye nkalontigɛla escroc jahili kɛra maaba ye alimami ba ninnu bugɔra so kan ka kɛ cogo min ninnu kɛra ten alimami Maliki bugɔra e k'o gɛrɛ dɛ ko kira Muhamadu bɔnna gabakuru la magangaw fɛ a gɛrɛ a la a gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ ko e yɛrɛ kuma ni mɔgɔw ye dɛ k'i ye mun kɛ a gɛrɛ a la a gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ k'i sigiɲɔgɔn t'i fɛ bilen o gɛrɛ ɲɔgɔn na dɛ a gɛrɛ ɲɔgɔn na ko i ka furuko bɛ kɛ gɛlɛya ko i ma man di ko mun ko i bɛ diinɛ de la a gɛrɛ a la n badenw alimami ninnu ye cɛsiri min kɛ silamɛya nɔfɛ u ye wulikajɔ min kɛ diinɛ nɔfɛ ka n'u ka ɲɛnamaya ye gɛlɛya ni tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ mɔgɔ bana alimami Shafiyu don o fagara fagacogo kelen si ma don a la fagacogo 2 kɔni fɔra kitabutigi ni dɔnnibaw fɛ a ma fagara ko a ye ahalubɛtiw tanu n'o ye sirifiw ye walima a fagara mɔgɔ dɔw fɛ minnu ye nafigiw ye minnu y'u yɛrɛ wele k'u ye Maliki ka mɔgɔ ye ko a ye Maliki dɔgɔya walima k'a tɛ Maliki fɛ k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ja silamɛ bɛ faga nkalon kan mɔgɔ dɔ fɛ min ko k'ale ye silamɛ ye o tuma e min ye silamɛ ni silamɛ dɔ y'i kɛlɛ a gɛrɛ a la alimami Ahmadu ibn Anbalu ci o de la ni maa min ko aw ma ko kitabu ani muru dɔn galagala a bɛɛ ka kan walima hadisa kɔrɔ de ko Alakira ka baro ne maa ye o ka baro tiɲɛ fo hakili ka don o kɔrɔ n'o tɛ o tiɲɛ dɔn man di
muna parce que silamɛya ye sanga kɛ nafigiw bolo o bɛ ɲɛkuya la o bɛ k'u sen da silamɛya kan cogo min ka d'u ye alimami ahamadu ibn anbalu n delila ka kitabu dɔw f'i ye bukari ninnu na danaya lasiraw kan fili minnu b'u kɔnɔ k'a sɔrɔ ne tɛ dɔnnibaa yɛrɛ min bɛ bukari ɲɛ nka filiw b'a kɔnɔ o bɛɛ tɛ bukari ka fili ye a dɔw ye nafigiw nana fili min don mais dɔw yɛrɛ ye bukari pana dɔw kunna a tiɲɛw don nka a panu kunna saga kɛra n'i ko sirifi alibɛti i bɛ faga de o tuma ni maa min t'i fɛ ka faga i bɛ alibɛti ko bɔ a la pour i kana faga o kɔrɔ tɛ k'i ye kafiri ye o kɔrɔ tɛ i tɛ alibɛtiw fɛ mais i siran bɛ i ni kana na minɛ sabu se t'i ye kitabu lajɛ bani ko alakira bɛ taa ka fɛn fila to an bolo yan ko kitabu wal ahlul bayt nka bukari ko kira ko a bɛ taa ka fɛn fila to an bolo ko kitabu wa sunna ko kuranɛ ani kira ka sunna bukari munna a m'a fɔ ko ani ahlul bayt alimami shafi'i fagara sisan ahlul bayt ko la o e bɛ sɔn k'o fɔ bilen i yɛrɛ ɲini fili dɔ b'o yɔrɔ la o ne kan n'o si ma n bɛna ɲɛfɛ dɔɔnin dɔrɔn pour que a yirila ko hadisa ko in ko a tiɲɛ ka dɔgɔ hadisa min ko a ye nin dabila o ye tiɲɛ ye hadisa min ko a ye nin kɛ ɲuman na o ye tiɲɛ ye nka hadisa min kumana mɔgɔ dɔ kan o tiɲɛ ka dɔgɔ n ye nin fɔ a ye siɲɛ caman alimami ahamadu ibn anbalu a ka cɛsiri bonyana a ye hadisa dɔnna wale dɔ kɔmɛ ko cɛ dɔ bɛ dugu dɔ la k'o bɛ hadisa sɛbɛkɔrɔ dɔn alakira ka baro k'a b'a tiɲɛ sɛbɛkɔrɔ dɔn alimami ahamadu ibn anbalu y'i labɛn a n'a ka garabukɛ k'o yɔrɔ ɲini fo ka taa o ka jamana kan fo ka taa sigi o kɛrɛfɛ dɔnnibaa ba yen laalimu ba yen tiɲɛtigi ba yen hadisa dɔnna ba yen u seginnen tora dɔrɔn cɛ bɛ ka nka kira ka hadisaw lakale a nana hadisa dɔ fɔ alimami ahamadu ibn anbalu ma sɔn o ye fiyewu a y'i tɛgɛ kɔrɔta a ko an karamɔgɔ a ko n bɛ se k'i ɲininka wa o yɔrɔ bɛɛ cɛ girinna e ɲɔgɔnna denmisɛnnin e ɲɔgɔnna denmisɛnnin ɲininka tuguni ne dɔnnibaa ba de bɛɛ bɛ ne don yan nɔ ne hadisaw nana ba ye bɛɛ bɛ ne don yan e wolola k'a sɔrɔ ne bɛ nin na yan ahamadu ibn anbalu dɔnnibaa don a y'i da de a ma kuma hadisa dɔnna ba in y'a dɔgɔya k'a lagosi jama na a ma kuma sɔɔni dɔrɔn hadisa dɔnna ba in ko jama ma a ko ya silamɛw ne b'aw ɲininka ko siga tɛ mɔgɔ min ka hadisa ko la diɲɛ kɔnɔ n'a ko alakira ko mɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ mɔgɔ tɛ se k'a bali wa a bɛɛ ye wulibali ye ni danaya b'o kan o jɔnni ye o kɛra min kɛ sahaba a ka kalanden jama bɛɛ ko bɛɛ y'a dɔn k'o de ye ahamadu ibn anbalu ye a ko wa ne ni hadisa in minɛ o la e ɲɔgɔnna bɛna ɲininka o la n badenw taasi bi yan mais ni ye ahamadu ibn anbalu yɛrɛ sigilen de dɔgɔtɔ ye wa nin y'a mangututɔ ye sisan ɲɔgɔn fɛ a ko ne yɛrɛ de ye n ka hadisa in sɔrɔ ahamadu ibn anbalu la ko diɲɛ bɛɛ n'o ko min k'o ye wulibali ye ne y'a sɔrɔ o de la bon cɛ yɛrɛ dun ye ahamadu ibn anbalu ye n badenw o kɛra min kɛ ahamadu ibn anbalu a y'a ka kalanden kɔri a ko an da tiɲɛna a ko an mago sara ko an ka cɛsiri kɛra fu ye an ka wulikajɔ kɛra fu ye an ka sɛbɛnni kɛra fu ye an ka wajuli kɛra fu ye a ko kalanden ko ni nin ye nkalon dalen an ɲɛnama la an ɲɛnama n'an sera min bɛna fɔ an na ko ni cɛ ka jan ko hali an ka sa sisan walayi fo alimami kasira k'a ka gileki disi da bɛɛ ɲigi f'a bɛ firifiri a ko ni nin ye ne ɲɛnama yɛrɛ nkalon dalen filɛ ne la nin ko ne ye nin fɔ bon ne ma nin fɔ fiyewu ɲɛnama ala ne salen kɔ min bɛna fɔ aw fɛ ne la ala de b'a ko ɲɛdɔn ne ye nin fɔ a ye siɲɛ caman n ko a ka hakili sigi sɛbɛnniw nɔfɛ a ka hakili sigi hadisaw kan a y'a hakili sigi ala ka diinɛ ko la parce que dɔnni yɛrɛ la n'an y'a nɔgɔya a banna n'an ko an b'a gɛlɛya dun ala kira ko ala ka danni bɛɛ la mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko kira ko ayi o kɛra mɔgɔ ma da ne tɛ se n karamɔgɔ tɛ se e karamɔgɔ tɛ se maa tɛ se
dɔnni yɛrɛ la yani nin y'an sigilen kɛnɛ kan yan ne ka kalanden dɔ sigilen filɛ min tɔgɔ ye Salimu ne n'o ɲɛnamaya kɛ ɲɔgɔn fɛ an taara ɲɔgɔn fɛ duguw la mɔgɔw b'an dɔn ɲɔgɔn fɛ ne fatulen kɔ Salimu ni dɔ jɛra o tɔgɔ ye ko Adama bɛɛ ye Salimu ni Adama ye ɲɔgɔn fɛ Salimu fatulen kɔ Adama ni dɔ jɛra o tɔgɔ ko Lasina ni Adama bɛ ɲɔgɔn fɛ bɛɛ y'u dɔn ɲɔgɔn fɛ Adama fatulen kɔ Lasina fana ni dɔ jɛra o tɔgɔ ko Alimami Janginɛ olu fana bɛ jɛ la ni Alimami Janginɛ bɛna kuma sisan o b'a fɔ ko ne Alimami Janginɛ y'a mafilɛ ka bɔ Lasina la Lasina y'a minɛ Adama bolo Adama y'a minɛ Salimu bolo Salimu ko ale Sangare ko don dɔ ta Sangare n'o tɛ a bɛ fɔ i ye fɛn o fɛn fɔ ale ko la k'a bɛɛ nkalon ye dɔnni yɛrɛ la k'i sigi dɔrɔn ko ale y'a fɔta o nkalon ye i b'a dalilu de fɔ n y'a minɛ Lasila o y'a minɛ Adama la Adama y'a minɛ Salimu na o y'a minɛ karamɔgɔ ale la ko don dɔ a sigilen tun bɛ sunkalo kɔnɔ a y'i ɲɛsin mɔgɔw ma a ko ta n'o kɛra an t'a fɔ tiɲɛ dɔ dɛ an bɛ segin sisan hakili ma yala Alimami Janginɛ ko Lasina de y'a fɔ Janginɛ yɛrɛ ye maa sugu jumɛn fɔlɔ Alimami Janginɛ ye maa sɛbɛba don wajulikɛla don karamɔgɔ don tiɲɛ don an ɲɛ b'a la minɛ bɛɛ ɲɛ b'a la yala a ko Lasi de y'a fɔ ale Lasi bɛnna tile la wa awɔ ale Lasi tun bɛ tournée kɛ ɲɔgɔn fɛ wajuli tiɲɛ don o tuma n'o ko Lasina y'a fɔ yanni a bɛ se ka kɛ a y'a fɔ a ko Lasina y'a minɛ jɔnni na ko Adama yala aw dɔ bɛ Lasina ni Adama ka ɲɛnamaya kalama wa awɔ an b'a kalama k'u tun bɛ taa tournée la dugu ninnu o tuma n'o fana ye min fɔ ko Adama ko ten yanni o bɛ se ka kɛ tiɲɛ Adama ko k'a y'a minɛ Salimu na Salimu ni Adama ka jɛ aw b'o dɔn wa o tun bɛ wajuli kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ caman na o tuma n'o ye min fɔ o ye tiɲɛ yala Salimu ni karamɔgɔ ale ka mɔgɔw Salimu kun b'o la wa yala a ka cɛden minnu tugura la minnu y'a janfa kɔri Salimu t'o la dɛ ayi minnu tora a kɔ ka sa a kɔ Salimu ni tun b'olu la o tuma n'a tora a kɔ a ye mun fɔ o la o tuma Salimu ye minnu fɔ an y'a dɔn olu kan ka kɛ tiɲɛ sabu a ma janfa o tuma o la a bɛ se k'o fɔ de ko Adesulu Sarifu ko nin ye kuma kɔrɔtalen ye dɛ sabu a minɛ cogo min na kama nka an b'an sigi dɔrɔn Alakira ko u ɲininka dɔrɔn ko karamɔgɔ Alakira y'o fɔ mini karamɔgɔ e ni kira ye ɲɔgɔn ye mini e ni kira bɛnna mini e ni jɔn ni ɲɔgɔn ye n'o ye kira ye o tuma n'an ye kuma nɔgɔya ɲɔgɔn bolo waati dɔgɔyali waati surunya kama ni ko Alakira ko an ka jɛnɛya dabila e y'a dɔn cɛ o kaban a ti bɛn o ka sɛgɛsɛgɛ bilen an ka tɛmɛ Alakira ko sɔnni ka dabila ka n'o sɛgɛsɛgɛ bilen o bɛ kɛnɛ kan bɛɛ y'o dɔn a bɛ kuranɛ kɔnɔ o tuma o la hali ni kira m'a fɔ i ye ɲuman o ɲuman fɔ ko kira y'o fɔ o bɛɛ bi bɛn mɛ kira yɛrɛ ko ni ma min nkalon ta la k'i bɛ janaba kɔnɔ Alimami ninnu ka cɛsiri kɛ tan u y'u ka wulikajɔ kɛ tan o bɛɛ la Ala ye gɛlɛya da u kan u ka kasi bɛɛ bɛ kɛ Ala nɔfɛ mɛ o bɛɛ la a tɔɔrɔ la a sɛgɛnna fo ka taa sa n badenw tiɲɛ na ma la an tile la yan sisan an ka jamana in kɔnɔ yan sisan a minɛna k'a ye mun kɛ a ma jɛnɛya kɛ a ma sonyani kɛ a ma mɔgɔ faga a minɛna dɔrɔn ko Ala ka tiɲɛ a minɛna dɔrɔn ko a ye Ala ta fɔ o tuma n'i bɛ Ala fɛ o tuma n'i ye Ala ta fɔ mun kan ka k'i la i kan ka faga walima i kan ka minɛ walima i kan ka taa kaso la walima i kan ka dɔgɔya walima an kan k'i haramu mɔgɔw kan k'i haramu k'i bila i kelen na n'o ma kɛ dun i tɛ foyi la a gɛrɛ a la dɛ Seydi Sherifu Usmani Madani Haidara a ye kaso kɛ ko mun jɔnni ka juru tun b'a la a ye jɔnni ka muso tigɛ a ye jɔnni ka wari minɛ ko a ye Ala ta fɔ o dɔrɔn kaso o tuma e min nana sisan k'e bɛ tugu Ala la a bɛ se ka ɲɛ faamaw se banna kaso kasi k'i minɛ dɔrɔn kaso k'i tɔɲɔ k'i don kaso la o bɛ se ka kɛ o bɛ ban n'o banna e ni mɔgɔw bɛ cogo di k'a ye mumuni yɛrɛ k'i yɛrɛ ye Ala ka fa ɲuman d'i ma i n'o ka bɛn mumuni k'i yɛrɛ ye Ala ka ba ɲuman d'i ma i n'o woloba ɲuman ka bɛn mumuni k'i yɛrɛ ye Ala ka balima ɲuman d'i ma i n'olu ka bɛn mumuni k'i yɛrɛ ye Ala ka muso ɲuman d'i ma i n'olu ka bɛn mumuni k'i yɛrɛ ye Ala ka sigiɲɔgɔn ɲuman d'i ma i n'olu ka bɛn mumuni k'i yɛrɛ ye Ala ka den ɲuman d'i ma i n'o ka bɛn walahi i tɛ mumuni ye
a tɛ kɛ o ma kɛ kira la jango ma wɛrɛ o tɛ kɛ maa si la ayi i bɛ mɔgɔ dɔ ye a fɛn bɛɛ ka ɲi nka n'a ba ma bɛn fiyewu wa tiɲɛ tɛ ba fɛ a tɛ se ka ba bila wa tiɲɛ tɛ ba fɛ ba b'a tɔɲɔ yɛrɛ de i bɛ dɔ ye o ta y'a fa ye i bɛ dɔ ye o ta yɛrɛ de ye ba ni fa ka ɲi u b'a fɛ fana nka a bɛ muso jugu yɛrɛ sɔrɔ a bɛ si ni bolo don a tɛ dilan i bɛ dɔ ye musow ka ɲi ba ni fa ka ɲi a sigiɲɔgɔn dɔ bɛ takuma kan min d'a kan i bɛ dɔ ye a balimasiraw bɛ takuma d'a kan i bɛ dɔ ye a den dɔ bɛna takuma d'a kan i bɛ dɔ ye banajugu yɛrɛ dɔ bɛ takuma d'a yɛrɛ kan mɛ k'a fɔ foyi tɛ e la degun ni tɔɔrɔ la wa k'a fɔ a bɛɛ ɲɛna a sigilen filɛ a ye lamɛn ni maa min ye tile 10 kɛ ka yɛlɛ a sɛbɛn ko ne de y'a f'i ye mumini k'i bɛ tile 20 kɛ ka kasi n'i y'i pan heure 2 walayi i n'i sigi k'i suma heure 4 n'i yɛlɛla heure 1 i na kasi heure 2 ni hɛrɛ min kun b'i ka tɔɔrɔ bɔ kɔfɛ innamaha al usri yusran tɔɔrɔw bɛ falen hɛrɛ la wa hɛrɛw bɛ falen tɔɔrɔ la dɛ a bil'i kɔnɔ n'a ye dumuni kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ suturali kɛ a tɛmɛ mɛ o kuma in kɔrɔ tɛ ko dumuni bɛ kɛ du min kɔnɔ yan ko suturali bɛ kɛ o du kelen kɔnɔ ayi n'a ye dumuni kɛ du in kɔnɔ yan sisan a bɛ suturali kɛ du wɛrɛ kɔnɔ du wɔɔrɔ a ka du cɛ masalan misali la en tout cas bangeni kɔni ni suturali bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ o tuma n'an ye diɲɛ faamu tan gɛlɛya minnu bɛ na an b'a bɛɛ faamu o tuma nin bɛɛ la sisan aw ni ne an kan ka mun kɛ silamɛw an kan ka mun kɛ siratigɛ tilelen sira jɛlen siraba kelen min yera an fɛ an k'o minɛ mɔgɔ kana sɔrɔ an na min bɛ a fɔ k'a bɛ déviation bɔ k'i to déviation bɔli la i ni sɛ mɛlɛkɛ mana ɲɔgɔn sɔrɔ yen nimisa mɔgɔ kana fɔ ko sira in ka di yan n bɛ nɔɔni sigi mɔgɔ kana fɔ ko sira in fana n bɛ sabakɔrɔ boli k'a ka jan kojugu taama sɛbɛ la kana ɲina kana sunɔgɔ kana saliya kana sira fara i tile n'u m'i bonya i ɲɛnama o b'i kaburu bonya n'u m'i bonya i ɲɛnama o b'i su bonya n baden o tuma ni mɔgɔ ta kɛra e yɛrɛ balolen tɛ se ka tanu i ka dɔ fara i ka ɲuman kan fo k'o bila i ka saya la mɔgɔ man kan olu filɛ bilen taa dɔrɔn i ɲɛsin taa kan'i kɔfilɛ taa dɔrɔn parce que e ma deli ka mɔgɔ si ye diɲɛ na ko mɔgɔw ye mikoro sɛbɛkɔrɔ minɛ k'a sɛbɛkɔrɔ tanu ko wari t'a kun ko a tɔgɔ di se t'a ye fantan tɛ tanu maa fɛ abada mɛ a sadon o na fɛn dɔ fɔ a la i tɛ min dɔn a la o tuma ni tanu bilara f'an ka saya la e bɛ tanu ɲini bilen mun na kana maja ɲini bilen kana tɔgɔ ɲini bilen kana dawula ɲini bilen kana gɛrɛɲɔgɔnya ɲini bilen taa dɔrɔn mɔgɔ dɔw tɛmɛna an fɛ yan u ma dɔn fiyewu f'u salen kɔ sisan an ka karamɔgɔ Elhaji Buna Ɲangi a fatulen kɔ Buna dɔnna de an karamɔgɔ Muhamɛdi Banani Hayidara n'o ye fanjini ye o salen kɔ o dɔnna de mɔgɔ kun t'a la yɛrɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de mɔgɔw t'a fɛ mɛ a salen kɔ a kɛra maaba de ye a b'o cogo la kun Sɛki Amadu taalen kɛra maaba de ye n'o tɛ k'o to yan o ma jate foyi ye Fulomani kɔ a b'o cogo kelen la anw ka cɛkɔrɔba min fatura ni bi ye a su donni tile 15 ye o kɛra maaba de ye bi n'o tɛ o ka ɲɛnamaya bɛɛ o ma jate maaba ye a b'o cogo la an ka président a n'an kɔrɔkɛ n'o ye Ustazu Alasani Fɔnba Joyila Ansaru président fɔlɔ o salen kɔ o kɛra maaba de ye n'o tɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛra degun kɔnɔ Seri Jire Joyila n'an tun b'a wele ko Maninkelen ni Ansaru Disiba o salen kɔ o kɛra maaba ye bɛnkɛ ɲini Joyila n'a a tɔgɔ tun ye Yakuba Tarawele Mɔsi Madu Denkɛ o salen kɔ o kɛra maaba ye mɛ an ka wajulu turunew la an bɛ mikoro ta an bɛ batiri ta an bɛ nɛgɛso ni motow ta an bɛ te san an bɛ charbon san an bɛ ji kɛ karapu la an bɛ tewuli verre ni baralaw ta ka
tabali gosi dɔrɔn mɔgɔ dɔ k'a fɔ dɔrɔn k'a ye na wajuli kɛ n ka so i tɛ sɛji bɔ i tɛ bɔfulu bɔ i tɛ tɛ san i tɛ sukaro san i tɛ ji bɔ i tɛ saribɔn bɔ i tɛ nafolotigi an yɛrɛ b'a bɛɛ k'an yɛrɛ ye bɛnkɛya ka ɲɛnama bɛɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ a ma dɔ fiyewu ko bɛnkɛ ye mɔgɔ ye a salen kɛra maaba ye Cheikh Sufi Adama Yali koyi a ka ɲɛnama bɛɛ gɛlɛya a salen kɔ a kɛra maaba ye mɛdenw n'an ye nin bɛɛ dɔn n'an ye nin bɛɛ faamu n'an ye nin bɛɛ ye ne yɛrɛ woloba fatulen kɔ Awa Sidibe o kɛra maaba ye an kɛ n'o tɛ ninnu si cɛnnikɛla kun tɛ diɲɛ na mɔgɔw bolo ninnu si ɲɔgɔnna maajugu kun tɛ diɲɛ na mɔgɔw bolo u bɛɛ salen kɛra waliju ni maabaw ye n'an y'o dɔn e b'i kulomajɔ bilen k'i ka tanu i balimakɛ fɛ n'i y'o dɔn e b'i kulomajɔ bilen k'i fa k'i tanu wa n'i y'o dɔn e b'i kulomajɔ bilen a ka dugumɔgɔw k'i tanu wa ayi bal i ɲɛsin ala ma wattaqullaha kɛrɛnkɛrɛn ala sira ala ɲɛ i jija dɔrɔn k'i tilen i ka mɔgɔw to yen n'i sara walayi o n'u kimirekuru turu i kaburu da la ka ala wele i ye ka kasi ko munna ɲini kɛ cɛ la o tuma n badenw n'an ye nin bɛɛ faamu kow la an kan ka sira ala ɲɛ ka baara ɲuman kɛ n'an ye nin bɛɛ faamu kow la an kan k'an ɲɛsin ala ma k'an tilen ka baara ɲuman kɛ o de la ne ni n ka garibuw ne ni n ka kalandenw ne ni minnu tugura n kɔ ko an ka diinɛ dɛmɛ anw tɛ foyi ye an ye min dɔn an k'o fɔ ka taa ni saya nana don min sɛgɛn kun ye kaburu ko ye ni tɔɔrɔ nana don min n'o ye saya ye an bɛ tɔɔrɔ bɛ ban o don anw da la sabu an ye baara min kɛ nin ye wajuli hakɛ min ye n y'o f'i ye ka tila ka liburu min sɛbɛn an tɛgɛ la silamɛya ka ɲɛtɛgɛ kosɔn kitabu 13 pour silamɛya ka dɛmɛ nka tile kelen an ma maa sɔrɔ min sera k'an dɛmɛ hali sisan an ka wajuli kɔrɔ dɔw bilalen don an ma se k'u dafa fiyewu an ma maa sɔrɔ fiyewu diɲɛ bɛɛ min sera k'an dɛmɛ an k'u dafa nka lahara don an n'a ɲɛfɔ ala ye gazuwa kaybara b'o la gazuwa karanga b'o la a tɔgɔ di tariku isilamiya b'o la tawadudu elijariyati jɔnmusonin ka kisa b'o la nin kasɛti si tɛ yen min dafara mɛ munna a ma dafa an dɛsɛra nka an ma faama sɔrɔ an ma setigi sɔrɔ min ko a ye silamɛ min ko n b'a tɔ kɛ a finansama ye mun ye an b'a tɔ sara pour baara ka se ka kɛ o maa ma sɔrɔ ɔ n'anw fana sera lahara k'a fɔ ala karanga kasɛti 60 an y'o bɔ a tɔ ye 40 an ma se k'a bɔ bilen gɛlɛya kosɔn an filɛ nin ye ala tariku isilamiya ye kasɛti 40 ye an ye 35 kɛ a tɔ ye 5 an dɛsɛra ala tawadudu ni hakɛ in ye an ye 22 k'a la ala gazuwa kaybara ye 10 kɔ ye an ye 7 k'a la o n'a ɲɔgɔnnaw ala anw dɛsɛra yan walayi n'o fɔra ala b'a dɔn aw y'a seko kɛ ala b'a dɔn a ka karamɔgɔ y'a se kɛ setigi minnu bɛ yen sisan n'olu bɛ karamɔgɔ dɔn n'u bɛ karamɔgɔ lamɛn arajo la ani internet la n'u banna jaabi b'u ni ala cɛ ne tɛ kana jaabi di yan mago t'i ka fɛn na a to ye lahara i b'a ye mɔgɔ o mɔgɔ y'an dɔn ni se b'a ye n'a y'a dɔn k'a fɔ an ye dɛsɛra fɛn ninnu na gɛlɛya de kosɔn n'i ma ne ma an k'a bɔ i b'a ɲɛfɔ lahara la ye ala k'an bɛ sababu ma ala k'an sago k'an ye sunkalo la ka timɛ ɲuman d'an ma ala k'an balo hɛrɛ la ala k'an fatu hɛrɛ la tɔɔrɔ minnu bɛ kɛ yarabi ala k'a limana d'an ma ala k'an fanga se ala k'a limana d'an ma ala k'a ko an na taba silamɛ su ninnu ala ka saya k'u ma lafiya ye nin kɛnɛ in ka yan fana an bɛ karamɔgɔ fo k'a barika da kasɛti kelen tɛ yen min na ne ko n ko wagabiya y'a don o y'a bɔ kasɛti kelen tɛ yen ne ko min na ko amadenya y'a don a y'a bɔ kasɛti tɛ yen ne ko min na ko sufiya y'a don sufiya y'a bɔ kasɛti kelen tɛ yen ko ne ye diinɛ taabolo dɔ dɔgɔya ne n ka karamɔgɔ fo a seyidi sherifu usumani marana hayidara o kɔfɛ ne ye diinɛ faamu cogo min ne y'a fɔ ten ne ma maa dɔgɔya ne ma maa nɛni ma maa dɔgɔya mɛ o bɛɛ la an ma ye o bɛɛ la an dɔgɔyalen don mɔgɔw bolo nin bɛɛ la mɔgɔw ka sira t'an na nka a bɛɛ la a bɛ ɲa ni saya nana tiɲɛ bi dɔn wa an y'a ɲini ala fɛ ala k'an balo tiɲɛ kan ala k'an fatu tiɲɛ kan lemaniya yɛrɛ ala k'o sabati aw ni ne la aw minnu fana ye baaraw bila ka n'an sigi gɛlɛya kɔnɔ ɲɛni kɔnɔ tɔɔrɔ kɔnɔ funtɛni kɔnɔ ka lamɛnni kɛ ala ka kɛ dalilu an bolo sɔngɔ ala ka timɛ ko ɲuman d'an ma ala kira bonya kama sallallahu rasulu allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun was salatu was salam
ala mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.